عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في شان يوتيوب LVA Academy, la première assistance éducative destinée aux élèves de 7e année au bac لتدريس المواد العلمية والأدبية. Avant de commencer ما تنساوش باش تعملوا abonné للشان يوتيوب متاعنا LVA Academy، تعملوا طلع على البلاتفورم متاعنا www.lvaacademy باش ديما يوصلكم جديد. Notre leçon d'aujourd'hui est destinée aux élèves de bac section économie-gestion, matière économie. L'objectif de cette vidéo est d'expliquer l'amélioration du niveau de vie. Donc, on va expliquer le niveau de vie. Donc, باش نشوفوا كيفاش الكرواسونس économique أثر على النيفو de vie, أثر على مستوى العيش. Donc, on va commencer avec la définition de la niveau de vie. Donc, le niveau de vie est une notion quantitative. Il correspond à l'ensemble des biens et services marchands et non marchands dont peut bénéficier un individu ou un groupe afin de satisfaire ses besoins. Donc أول حاجة اللي مستوى العيش c'est une notion quantitative، معناها هو تعريف كمي. donc هو يمثل جملة les biens et services marchands et non marchands اللي نجموا يستنفع بهم الفرد وإلا مجموعة من الأفراد باش ينجم يلبي الحاجات متاعو. donc c'est une notion quantitative. N'est pas, je dis bien, le niveau de vie, c'est une notion quantitative. Lorsqu'on fait une comparaison avec le mode de vie et le niveau de vie, le niveau de vie, c'est une notion quantitative, mais le mode de vie, le haut, c'est l'ensemble des manières de vivre, donc c'est une notion qualitative. Donc le niveau de vie, c'est une notion quantitative, le mode de vie, c'est une notion qualitative. Donc, on passe maintenant à la mesure du niveau de vie de l'individu. Donc, كيفاش نجمو نقيسو مستوى العيش بالنسبة للفرد. Donc, le niveau de vie d'un individu est mesuré par son pouvoir d'achat, وإلا نسموها le revenu réel, son patrimoine tel que logement, mobilier, terrain, et les dettes comme les crédits à la consommation et les services marchands dont elle bénéficie. Donc, نجمو نقيسو مستوى العيش بالنسبة للفرد. لو نيفو دو في دان انديفيدو ميزوري نجمو نقيسوه من خلال القدرة الشرائية نتاعو اللي نسموها زادا ريفونو ريال، والا سون باتريموان مورد الرزق نتاعو، ولا راس ماله، اللوجمون والموبيلي دونك جملة لي لوجمون اللي يمتلكها والا لي تيران والا لي ديت كوم لو كريدي على كونسوماسيون اي لي سيرفيس مارشون اللي يتمتع بهم الفرد. دونك لو ميزور دو نيفو دو في كيفاش نجمو نقيسو النيفو دو في دان بي، معناه au niveau de la mesure d'un niveau de vie pour un pays. Le niveau de vie d'un pays est mesuré ou apprécié le PIB par habitant. Donc باش نجمو نقيسو مستوى العيش بالنسبة لدولة معينة، donc le PIB par habitant. Donc pour mesurer le PIB par habitant، donc عندنا le PIB réel à la population. Donc le PIB réel par habitant mesure le bien-être économique de l'individu moyen, mais peut marquer les inégalités, puisqu'il n'est qu'un moyen ou une estimation. Donc le PIB par habitant mesure le bien-être économique de l'individu, mais فيه des inégalités، فيه فما فوارق، puisque ما يعطيناش قيمة حقيقية au niveau du PIB، وما يعطيناش قيمة حقيقية على مستوى العيش في البلاد هذيك، puisque هو c'est estimation، معناها قيمة تقديرية فقط. دونك على هذاك فما دي inégalités ينجم يتوجدوا عن طريق النيفو دو في دان بي. Donc les mesure l'évolution du niveau de vie d'un pays. Comment mesurer l'évolution du niveau de vie d'un pays? Donc l'évolution du niveau de vie est mesurée par le taux de croissance du PIB réel par habitant. Donc comment calculer بالنسبة للنيفو دو في، معناه l'évolution niveau de vie نجمو نقيسوه بالتaux de croissance du PIB réel par habitant. Donc taux de croissance du PIB réel moins taux de croissance de la population. Donc par exemple taux de croissance du PIB réel، taux de croissance نعرفوه اللي هو valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale fois 100، وإلا PIB réel de l'année N moins PIB réel
PIB réel de l'année N plus 1 moins PIB réel de valeur 1 moins 1 sur valeur PIB réel 1 moins 1 fois 100. Donc, moins taux de croissance de la population. Donc, population, par exemple, ناخذ population 2017 moins population 2016 على population 2016 fois 100. Donc, هكا كيفاش نتحصلوا على taux de croissance. Donc, le taux de croissance, c'est la valeur finale moins valeur initiale على valeur initiale fois 100. Donc, هنا في le taux de croissance du PIB réel par habitant. Donc, اللي هو c'est un indicateur اللي يخلينا نقيسوا au niveau de vie d'un pays. Voilà. Donc, on distingue 3 cas. بالنسبة للانديكاتور اللي نجمو نقيسو بيه l'évolution du niveau de vie d'un pays هو le taux de croissance du PIB réel par habitant. Donc, on distingue 3 cas. Donc, le niveau de vie s'améliore lorsque le taux de croissance du PIB réel par habitant est positif, c'est-à-dire lorsque le PIB croît à un rythme plus rapide que l'accroissement démographique. Donc, في الوضعية الأولى وقت اللي نتحصلوا على taux de croissance du PIB réel par habitant positif. اش معناها positif؟ Donc, taux de croissance du PIB réel أكبر من taux de croissance de la population. معناها حققنا ثروة مهمة. taux de croissance du PIB réel أكبر من البوبولاسيون. معناها حققنا ثروة مهمة وما زدناش نمو ديموغرافي. دونك ما زادش البوبولاسيون، زدنا جوست في البي بي ريال. حققنا أكثر création de richesse مع stagnation de la population. Donc il y a une stagnation démographique. Donc لهنا بما أنه مستوى العيش تحسن يعني حققنا ثروة مهمة مع انه النمو الديموغرافي بقى ستابل والا ما زادش. دونك لهنا نقولوا لو نيفو دو في مستوى العيش تحسن بويسك لو تو دو كرواسونس دو بي بي ريال بار هابيتون بوزيتيف. علاش بوزيتيف؟ بويسك لهنا عندنا البي بي اكبر من البوبولاسيون. بار اكزومبل عندنا تو دو كرواسونس دو بي بي ريال عندنا 5%، تو دو كرواسونس دو لا بوبولاسيون عندنا 2 ou 3%. Donc, le taux de croissance du PIB réel par habitant, donc, nous à 2 ou 3%. Donc, le niveau de vie d'un pays s'améliore puisqu'il est positif, puisqu'il y a une augmentation du PIB réel par rapport à l'accroissement démographique. يعني حققنا PIB réel، حققنا PIB مهمة والبوبولاسيون قد ستاغن وإلا ما زادش النمو الديموغرافي تاع هاك البلاد هذيك. دونك نشوفو الوضعية الثانية. La deuxième situation, le niveau de vie stagne lorsque le taux de croissance du PIB réel par habitant est nul, c'est-à-dire lorsque le PIB réel croît avec le même rythme que l'accroissement démographique. Donc في الوضعية الثانية نشوفو اللي le taux de croissance du PIB réel par habitant est nul. Donc معناها وقت اللي taux de croissance du PIB réel égale à 4, par exemple 4%, taux de croissance de la population égale à 4%. Donc يزيدوا بنفس الريتم. وقت اللي نحقق الثروة دونك النمو الديموغرافي متاع البلاد هذيك قاعد يزيد بنفس الريتم. دونك لهنا نقولوا اللي فما stagnation de taux de croissance du PIB réel par habitant. دونك لهنا تحصلوا puisque لهنا البي بي ريال قاعد يزيد بنفس الريتم كو لاكروسمون ديموغرافيك. معناها النمو الديموغرافي يزيد مع البي بي دو ميم ريتم. هنا نقولوا il y a une stagnation. دونك لا زاد البي بي ريال معناها حتى كي يزيد معناها يزيدوا بنفس الريتم. فوالا كومون لو نيفو دو في ستاغن. دونك عندنا 4% تو دو كرواسونس دو بي بي ريال وكيف انه عندنا 4% le taux de croissance de la population. معناها يزيدوا بنفس الريتم مع بعضهم. وقت اللي taux de croissance du PIB réel يزيد taux de croissance de la population يزيد معها في نفس الوقت. دونك هنا نحكيو على stagnation de taux de croissance du PIB réel. ومستوى العيش في البلاد هذيك معناها وقت اللي يحققوا ثروة ويزيد النمو الديموغرافي يبقى taux de croissance du PIB réel stagnation. Donc le niveau de vie détériore lorsque le taux de croissance du PIB réel par habitant
est négatif, c'est-à-dire lorsque le PIB réel croît à un rythme rapide que l'accroissement démographique. دونك لهنا نشوفوا انه مستوى العيش ينقص. وقتاش ينقص؟ وقت التو دو كرواسونس دو بي بي ريال بار هابيتون نيجاتيف، معناها وقت اللي نحقق ثروة مع انه النمو الديموغرافي يصير بشكل كبير. دونك وقت اللي مثال بار اكزومبل عندي نحقق تو دو كرواسونس دو بي بي ريال دو 5% واللاكرواسمون ديموغرافيك 7%. دونك 5% moins 7% عندي moins de taux de croissance de PIB réel par habitant. دونك هنا الوضعية هذه عادة موجودة في بعض البلدان العربية par exemple مصر، تشوفوا زاد في بعض البلدان في اندونيسيا والا في الهند. دونك هذوما يحققوا taux de croissance de PIB réel نيجاتيف، بويسك البي بي ريال اللي حققوه ديما ما يتوافقش مع لاكرواسمون ديموغرافيك، معناها النمو الديموغرافي في البلدان هذيك يزيد اكثر من البي بي ريال اللي حققوه. دونك لهنا نحكيو مثال على مستوى العيش في مصر سي ديتيريور، بويسك هنا فما تو دو كرواسونس دو بي بي ريال بار هابيتون نيجاتيف، بويسك يحققوا في البي بي ريال، يحققوا في الكرياسيون دي ريشيس، والنمو الديموغرافي قاعد يزيد بريتم اكبر من لا كرياسيون دو لا ريشيس. فوالا دونك لي ليميت دو بي بي بار هابيتون، لي ليميت دو بي بي ريال فما عندنا دي انكونفينيون والا دي كريتيك pour le PIB réel. Donc le PIB réel par habitant ne donne pas qu'une estimation، معناها ما ينجمش يعطينا فالور حقيقية، مي يعطينا قيمة تقديرية لمستوى العيش في بعض البلدان. Le taux de croissance du PIB réel par habitant masque les inégalités sociales. Certaines catégories de la population se trouvent marginalisées. Donc le PIB réel par habitant masque les inégalités. Donc هو يخبي الفوارق الاجتماعية، puisque certaines catégories de la population se trouvent marginalisées. Donc la hausse du niveau de vie est liée uniquement au prix de certains biens. Donc on a un autre indicateur pour mesurer le niveau de vie. Donc عندنا taux de croissance du PIB réel par habitant اللي هو taux de croissance du PIB réel moins taux de croissance de la population. عندنا زاد l'RMB اللي هو le revenu national brut، les PIB plus revenu primaire reçu de l'étranger moins revenu primaire versé à l'étranger. Donc لهنا revenu national brut هو الفورمule نتاعو PIB plus les revenus primaires reçus de l'étranger moins revenu primaire versé à l'étranger. Donc عندنا deux indicateurs pour mesurer le niveau de vie d'un individu ou d'un pays. Le niveau de vie d'un pays معناها نجمو نقيسوه بالبوفوار داشا ولا بالباتريمون. دونك بالنسبة d'un pays donc l'évolution du niveau de vie نجمو نقيسوه بال taux de croissance du PIB réel par habitant ولا بالrevenu national brut. Donc عندنا deux indicateurs اللي هما taux de croissance du PIB réel par habitant égale taux de croissance du PIB réel moins taux de croissance de la population. وعندنا زاد l'RMB. Donc l'RMB égale PIB plus revenu primaire reçu de l'étranger moins revenu primaire versé à l'étranger. Donc merci de votre attention. ما تنساوش باش تعملوا طلع على البلاتفورم نتاعنا www.lva academy باش تلقاو les exercices corrigés et les examens types. Et merci de votre attention encore une fois.